ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 21 अगस्त 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा मीठारो मीठा साकरीन अटंती सेथिपाई आउ सब कथा छाड़ी सेही बाबा को मने पकाइले साकरीन भली मीठा होई जीवो जेमती गुड़ बा चीनी केते मीठा सेमती बाबा कहले बाबा को मने पकाओ तेबे तुमे सेही भली बाबा को भली मीठा हे जीवो। बाबा आज प्रश्न पचारुचंदी तुमे माने बाबा को द्वारा श्रीमत प्राप्त करी निज भितरे केउ संस्कार भरुछ। बाबा वे श्रीमत दउचंदी सेही श्रीमत को आमे निज भितरे भरिकी को संस्कार आमे भरुचंदी। उत्तर भविष्यत रे बिना मंत्र रे सारा विश्व उपरे राजत्व करिबार। बाबा कहते भविष्यत रे बिना मंत्री रे सारा विश्व उपरे राजत्व करिबार। भविष्यत रे राजधानी चलाइबार श्रीमत नबा पाई ही तुमे माने एठाको आसीछ। बाबा तुमको एपरी श्रीमत देउछंती जहा कि अधा कल्प पर्यंत काहार राय अर्थात परामर्श नेबार आवश्यकता नाही। राय सेही मानकु नेबाकु पड़ी थाए जहांकर बुद्धि दुर्बल थाए। गीत तुमी हो माता पिता। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत सुनिले एक कथा किए कहिले जे मधुर रुहानी संतान माने बाबा निश्चय रुहानी बाबा ही कहि पारिबे। मधुर संतान माने एबे सम्मुखरे बसिछंती ओ बहुत स्नेहर सहित बाबा बुझाउछंती। तुमे जानिछ जे रुहानी बाबा व्यक्तित समस्तको सुख शांति देई दुखर मुक्त करिबा पाई सारा दुनिया रे आउ केही ना। सेथि पाई दुखरे बाबा को मने पकाई चलीछंती। तुमे पिला माने सम्मुखरे बसिछ जानिछ जे बाबा हमको सुख धामर योग्य कराउछंती। सर्वदा सुख धामर मालिक कराउथिबा बाबांका सम्मुख को तुमे आसीछ। एबे जानुछ सम्मुखरे सुनिबा और दूररे रही सुनिबारे बहुत अंतर रहिछि। मधुबन रे तुमे सम्मुख को आसुछ। मधुबन प्रसिद्ध अटे। मधुबन वृंदावन रे सेमाने श्रीकृष्ण का चित्र देखाइछंती किंतु श्रीकृष्ण तो नाहंती। एठारे निराकार बाबा तुम सहित मिशुछंती। तुमको निजको घड़ी को घड़ी आत्मा निश्चय करने को पड़िबो। मु आत्मा बाबांक ठारू वर्षा नेउछि सारा कल्परे एहा एकमात्र ही समय। बाबांक पाखर संपत्ति नबा एमती अनेक कल्प बीती सारिछि किंतु एई कल्परे आमे नै पारुछि। कल्प माना कलिर शेष सत्यर आरंभ। एहा कल्पर सुनेली संगम जुग अटे। एहार नाम रखा जाइछि पुरुषोत्तम जुग। एहा ही संगम जुग अटे जेउठी सबु मनुष्य मात्र के उत्तम हेउछंती। एबे तो सबु मनुष्य मानकर आत्मा तम प्रधान होई जाइछि जहा पुनी एबे सत प्रधान हेउछि। सत प्रधान हेबा द्वारा मनुष्य उत्तम हेउछंती। तम प्रधान हबा द्वारा मनुष्य कनिष्ठ हेउछंती। तेणु आत्मा मानक बाबा बसी सम्मुखरे बुझाउछंती। समस्त अभिनय आत्मा ही करुछि शरीर नुहे। आत्मा और शरीर उभयर मिलन हेले अभिनय चली थाए। तुम बुद्धि रे आसी जाऊ जे मु आत्मा प्रकृत रे निराकारी दुनिया अथवा शांति धामर बासिंदा अटे। एक कथा केही भी जानि नाहंती। न निजे बुझुछंती न अन्य को बुझाई पारुछंती। तुम बुद्धिर ताला एबे खोली जाइछि। कहीं बाबा आसीचंदी खोलिबा पाए। तुमे जानिछ वास्तव रे आत्मा माने परम धाम रे रहुछंती। ताहा निराकारी दुनिया अटे। एहा साकारी दुनिया। एठारे आमे समस्ते आत्मा अभिनेता। प्रथमे आमे अभिनय करिबा को आसी थाओ। पुणी क्रमानुसारे आसुछंती ओ जाउछंती। बाबा कहले देख हमर समय अनुसार आमे आसुछंती जाउछंती। बाबा कहले ओडा सब क्रम अनुसारे आसुछंती ओ
ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଭିନେତା ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିନେତା ଆସନ୍ତି ଓ ଯାଆନ୍ତି। ନାଟକ ପୁରା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ବାବା ସବୁ ସମୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ଅଭିନୟ କରି କରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ମୁରଲୀ ପଢିଲେ ଏବେ ମଜା ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧୁବନ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମଲମ୍ବୀ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଏବେ ତ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ନିଜର ଅଭିନୟ ତ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ପାଠ କରିଛ, ଏହା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଉପର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅର୍ଥାତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର। ଏସବୁ କଥା ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦିରେ ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ଥିଲ, ଏବେ ତ ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଶିଖୁଛ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କିପରି ଚଲାଇବୁ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ରାୟ ଦେବା ବାଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କାହାର ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିନଥାଏ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ରାୟ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯିବ ଏହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ଶ୍ରୀମତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ସତେଜ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଆସି ଏହି ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ ତୁମେ ମାନେ ଟକି ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲେ। ଆମର ନା ଶରୀର ଥିଲା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆବାଜ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇଠିକୁ ଟକିକୁ ଆସିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆବାଜ ସବୁ ଆସିଲା। କାହିଁକି? ତୁମେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବିନା କର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଇଏ ହଉଛି କର୍ମର ସଂସାର। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝାଇବାର କଥା। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେହିପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ବି ମିଳିଛି ସେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି ଓ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପଦ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତାର ମାତ୍ରା କମ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିକାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯାହାର ଆଧାରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ପତିତ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାପର ପରେ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅଳ୍ପ ଫରକ ନିଶ୍ଚୟ ପଡୁଛି। ତୁମେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କର, 1 ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଫରକ ପଡିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ପଦ ଉଚ୍ଚ ପାଇବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ମେଲ ଫିମେଲ ଅର୍ଥାତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ରହେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗେଲା ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁମେ ବହୁତ ସମୟରୁ ଅଭିନୟ କରି କରି ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛ ନିଜର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନବା ପାଇଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମର ପାଠ ଏହି ପ୍ରକାର ରହିଛି।
ତୁମେ ଆକ୍ଟର ପାର୍ଟ କରି ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏଥିରେ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି। ଶରୀର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, ବାକି ଆତ୍ମା କେବଳ ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଏହାକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସୁଖଧାମ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମଶା ସଦୃଶ୍ୟ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତା ମାନେ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଦୁଃଖର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବୁ? କିଛି ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ମାୟାର ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ପାହାଡ, ଯାହାକି ଘଡିକୁ ଘଡି ତୁମକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ମୋର ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ହେଇଗଲା ପରେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ, ଏ କଥା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ କରିବ? ନା, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଘର ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ମୋ ମାତା ସିଓ ପିତା, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମହିମା। ତୁମକୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ମିଠା ପିତା ଅଟେ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଆମର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମିଠା ସାକରିନ ଭଳି ମିଠା ଅଟେ। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ ଛାଡି ବହୁତ ମିଠା ସାକରିନ ଭଳି ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ବାବା ହିଁ ସୁଖଧାମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଅପୋଜିସନ ଆସିଯାଉଛି। ମାୟା ବିରୋଧ ବହୁତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରି ଯିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପାର୍ଟ ରିପିଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ବାବା ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଆମେ ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହବ। ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ନେବେ? ମଶା ସଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଶରୀର ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ତାର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଚାଲିଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ନିଆଁରେ ପଡିଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଏହାକୁ ନାଟକ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଅଗ୍ନିକୁ ପାର କଲେ। ଅଗ୍ନିରେ କଣ କେବଳ ଜଣେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାରି ହେବାକୁ ହେବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ସୀତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ଅଟ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମକୁ ପାବନ ହେବାକୁ ଅଛି। ରାମ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଅକ୍ଷର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ପାରି କଲେ। କେଉଁଠି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି, କେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳ ଅଗ୍ନି।
आत्मा परमात्मा सहित जोग रखिबा द्वारा पतितरु पावन हेई पारिबो। जोग अग्नि एवं स्थूल अग्नि मध्य राति दिनर फरक रही। सबु आत्मा माने सीता अटंती। रावण जेल रे शोक बटिकारे अछंती। एठाकार सुख तो काकविष्टा समान अटे। जदि काहाको सुख प्राप्त हुए ताले क्षणिक पाए। स्वर्गर सुख असरंती अटे। तेणु पिला माने ज्ञान रतन रे झोली भरिबा सहित कौन करछंती जोग अग्नि द्वारा विकर्म विनाश करछंती। कौनसी प्रकारर संशय आसीबा अनुचित। देह अभिमान आसिले पुणी अनेक प्रकारर विघ्न आसी थाए बा अनेक प्रकारर प्रश्न आसी थाए। तापरे बाबा जेउ सेवा दियंती ताकू करंती नाही। प्रथम देह अभिमान तापरे अनेक विकार तापरे मन भितर अनेक प्रश्न तापरे बाबांकर सेवारु वंचित। मूल कथा हेउछि आमको पतितरु पावन हेबाकू पड़िबो। अन्य कौनसी संकल्प करिवार आवश्यकता नाही। एहा हेउछि पतित दुनिया ता हेला पावन दुनिया। मुख्य कथा हेउछि किपरि पवित्र हेबा। पावन किए कराइबे ए कथा किछि जानि नाहंती। जदि सेमानंको पतित कुहा जिवो तेबे बिगड़ी जिवे। हां पतित हेइचंदी किंतु पतित कुहा जिवो तेबे बिगड़ी जिवे। निजकू केही बिकारी बोली भाबु नाहंती। कहि थांती समस्त तो गृहस्थी थिले। राम सीता लक्ष्मी नारायण मध्य गृहस्थी थिले। सेठारे पुणी तो पिला जन्म हेबे एक कथा भूली जाइछंदी जे ताकू निर्विकारी दुनिया कुआ जाउथिला। ता हेला शिवालय। ये होची बेसालय। बाबा तुमे संतान मानकू केते उपाय बताउछंती। शिव बाबा हेउछंती पिता शिक्षक एवं गुरु समस्तंगु सद्गति देउछंती। दुनिया रे तो जदि जणे गुरुंकर हेबा देहांत होई जाए ताहले गुरुंकर गति बा स्थान तांकर संतान को देई थांती। तेबे से गुरु किपरि काहार सद्गति करि पारिबे। समस्तंकर सद्गति दाता हेउछंती एकमात्र शिव बाबा। रावण राज्य रे हेउछि दुर्गति। राम राज्य रे हेउछि समस्तंकर सद्गति। बाबा समस्तंको पावन करी नै जाई थांती। पुणी केही तुरंत पतित होई जानती नहीं। क्रम अनुसारे सन्यासिनी होई थांती। सत प्रधान रु सत रजतम तुम बुद्धि रे 84 जन्मर चक्र रहिछि। आमे केमिति को प्रकार 84 जन्म नौचंती रहिछि। तुमे वर्तमान जेपरि लाइट हाउस अर्थात आलोकर स्तंभ अटे। ज्ञान द्वारा एही चक्र को जानी गलणी जे एहा किपरि घुरुछि। एबे तुम संतान मानको अन्य समस्त को रास्ता बताइबा को हेबो। तुमे समस्ते सेना अट। तुमे रास्ता बताउथिबा पायलट मध्य अट। आमे सेना भी मध्य उद्धार करिया वाला रास्ता बताया वाला पायलट अट। समस्त को कुह एबे शांति धाम सुख धाम को मने पकाओ। कली जुग दुख धाम को भूली जाओ। आमे तुमको बहुत भल रास्ता बताउछु। पतित पावन जणे निराकार बाबा अटंती। तांको मने पकाइबा द्वारा तुमे पावन होई जिवो। आउ तार कौनसी उपाय नाही। तुम आत्मा उपरे चढ़ीथिबा पाप धोई जिवो। भगवान बाच मन मना भव। एक कथा के कहउचंदी स्वयं भगवान कहउचंदी कि मने मने मते मने पकाओ। शिव भगवान बाच विनाश काले विपरीत बुद्धि बिना शांति और विनाश काले विपरीत परम पिता परमात्मा का सहित रखिबा अर्थ निजर सत्यानाश करिबा। तो परम पिता परमात्मा का सहित प्रीत बुद्धि विजयंती। तुमर जेते प्रीत बुद्धि हेबो सेते उच्च पद पाई। देह अभिमान रे आसिले एते उच्च पद पाई पारिबो नाही। तेणु आमे जे कोनसी शिक्षा मिलुची जो प्रकार हमको प्यार पालना मिलुची आमे सेथिरे पालित होबा दरकार। अच्छा मीठा मीठा सिकिला दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहर स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट ज्ञान रत्न रे निजर बुद्धि रूपी झुलामुणी भरिबाकू हेबो। ज्ञान रे कौनसी प्रकारर संशय उठाइबा अनुचित। जेते संभव बाबा को मने पकाइबार पुरुषार्थ करी पावन हेबाकू पड़िबो। बाकी अनेक प्रकारर प्रश्न उठाइबा अनुचित। जदि आमे बेसी किछि प्रश्न को चली जिबा तेबे निजर समय
एवं एनर्जी को आमे नष्ट करिबा। नंबर 2 केवल एक बाबा सहित सच्चा प्रीति रखी बाबा भली मीठा साकारी हेबाकू पड़िबो। बाबा ठारू मीठा संसार रे कौनसी जिनिस व्यक्ति वैभव हो पारिबो नाही। तेणु बाबा सहित बुद्धि जोग जोड़िबा। आज वरदान सर्वदा ज्ञान सूर्यंकर सम्मुखरे रहउथिबा अंतर्मुखी सोमानधारी भव। बाबा कहले सर्वदा ज्ञान सूर्य किए शिव बाबा। तो शिव बाबा सम्मुखरे रहउथिबा अंतर्मुखी सोमानधारी भव। जेपरी सूर्य को सम्मुखरे देखिले सूर्यंकर किरण निश्चित पड़िबो सेही परि जे पिला माने ज्ञान सूर्य बाबांकर सम्मुखरे सर्वदा रही थांती से माने ज्ञान सूर्यंकर सर्वगुण गुड़िकर किरण निज उपरे अनुभव करि थांती। सेमानकर मुख मंडल रे अंतर्मुखतार झलक एवं संगम जुगर बा भविष्यतर सर्व सोमान गुड़िकर फलक अर्थात आत्मिक निशा देखिबा को मिली थाए। एथिपाई सर्वदा स्मृति रे रहू जे जहा एहा अंतिम घड़ी ये थिला हमर जानकी दादींकर सोमान हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो बाबा कहले जो पिला सदा सर्वदा ज्ञान सूर्यंकर सम्मुखरे रहउचंदी तांकर एई सोमान रहइबो जे मोर हर घड़ी अंतिम घड़ी। अंतिम घड़ी अटे जे कौनसी समय रे एही शरीर विनाश होई पारे। जे कौनसी समय रे एही अंतिम शरीर विनाश होई पारे सेठी पई सर्वदा प्रीत बुद्धि होई ज्ञान सूर्यंकर सम्मुखरे रही अंतर्मुखतार बा सोमान रो अनुभूति रे रहिबा को हेतु। आजिर स्लोगान सर्वदा उड़ीबार कलार उड़ी चालिबा ही जंजाल रूपक पहाड़ को अतिक्रम करिबा। बाबा कहले सर्वदा उड़ीबार कलार उड़ी चालिबा ही जंजाल रूपक पहाड़ को अतिक्रम करिबा। कौन करिबा सर्वदा प्रति मुहूर्त रे उड़ीबार कला को निजर करिबा। ताले उड़ी जदि चालिबा ताले जेते जंजाल रहिछि जेते प्रकार बंधन रहिछि जेते प्रकार समस्या रहिछि आमे सहजरे ताको क्रॉस करके आगो को बढ़ी पारिबा। काहे कि देखुचंदी तळे चालुथिबा व्यक्ति हो कि कौनसी प्रकार पशु हुअंतु समस्त को भय थाए किंतु जो माने उड़ंती तळर भय न थाए। ठीक सेही प्रकार बाबा कहले सबु बेले उड़ीबार कला रे रुह तेबे अति सहजरे जेते समस्या रूपक पहाड़ आसिले मध्य तुमे आगको बढ़ी चली पारिबो। अच्छा ओम शांति।